Ok, Monsieur Rahman. Allez, lisez ce texte. Pensez, s'il vous plaît. Ok, commencez au début. Ok. États-Unis, un couple remporte. Le titre, monsieur, le titre. Le titre. Oh, monsieur. Réagit à une information générale. États-Unis, un couple remporte officiellement 528 millions de dollars au Powerball, la loterie du siècle. Un couple de tennis est devenu vendredi le premier gagnant officiel du jackpot du siècle aux États-Unis. 2 jours après avoir acheté l'un des 3 billets gagnants de la cagnotte record de 158 milliards de dollars. John Robinson et sa femme Lisa ont posé avec un énorme chèque factice de 528,8 millions de dollars. Virgule, ok? Comment est appelé virgule? Oui, monsieur, virgule. 8 millions de dollars lors d'une conférence de presse organisée par la loterie du tennis à Nashville. C'est officiel. Nous sommes heureux de féliciter la famille Robinson de Montfort pour leur gain heureux de féliciter la famille Robinson de Montfort pour leur gain historique. A également annoncé la loterie de tennis sur Twitter. Le couple qui habite à Montfort, petite ville de 5 000 habitants et de Memphis, a déclaré qu'il comptait continuer à travailler. Lui et dans l'entretien, il travaille chez un dermatologue. Prise des questions sur leur intention, les époques ont indiqué qu'ils comptaient payer les dettes étudiantes de leur fille et donner de l'argent à leur église, mais n'avaient pas pour l'instant l'intention de déménager. Lisa a téléphoné à sa patronne, lui disant qu'il prenait un jour de congé vendredi. Je serai là lundi, a-t-elle ajouté. Très bien. Alors, dans ce petit texte, combien de mots vous ne connaissez pas? Comptez. Et si je vous demande, qu'est-ce que vous avez compris après lisant ce texte? Quel est le récit? Quel est le sommaire de ce texte? Monsieur, dans notre texte, il y a une histoire de jackpot du siècle aux États-Unis. Et il y a un couple qui gagne le jackpot. Et comme le couple va donner et dépenser ses factices. Ok, alors. Ça, il me semble que vous avez compris. Alors, peut-être il y a quelque chose vous ne comprenez pas. Ce n'est pas de problème.
Alors, on retourne ici, après faire un exercice, ok? Ok, maintenant, monsieur Raihan, lisez ces commentaires. 3 commentaires ici. On peut être. En 5 commentaires, José 57. Sizogain. 500 millions de dollars. J'arrête de travailler. Travailler, oui. J'achète un hôtel particulier à Paris, une villa sur la côte d'Azur. Côte d'Azur. Côte d'Azur. Une villa sur la côte d'Azur et un jet privé. Et je profite de la vie. Je profite. Et vous? Not profiter. Profite. Et je profite de la vie. Et vous, si vous gagnez cette somme, que ferez-vous? Oui, oui. Okay. Et après, deuxième? Milena B. Si je gagnais une somme aussi importante, féminin. Je serais très embarrassé. Non, embarrassé. Embarrass, right? Like English. Embarrassé. Okay. Il faudrait gérer cet argent. Mes amis seraient jaloux. J'aurai plus de problèmes qu'aujourd'hui. Ok. Dernier. Eudoxie. Moi, je saurais comment employer cette somme. Avec des amis, nous créerions une organisation pour la Scolarisation. Pour la scolarisation des petites filles dans le monde. Dans beaucoup de pays, ils ne vont pas à l'école. Oui. Nous construirions des écoles et nous formerions des professeurs. Ok, good. Ok, vous avez compris toutes les choses dans ce commentaire? Oui. Ok, on retourne, pas de problème. Ok. So, maintenant, exercice 1. I said if you don't, I understand that you might not understand everything in the text. We will come back there, okay? Because there are some, the exercise related to the text, okay? So after doing that, we will come back there. Okay. So premier exercice. Allez, ok, Monsieur Rahman, lisez premier exercice et essayez de comprendre ce qu'il dit. Comprendre à faits divers, lisez l'article ci-dessous, approuver ou corriger les informations suivantes. On connaît le résultat de tirage de la loterie Powerball. Le couple qui a gagné habite une petite ville aux États-Unis. Ce couple a gagné 1,58 milliards de dollars. Ils ont acheté leur billet la veille de tirage. La veille de tirage. Ils appartiennent. Non, ils appartiennent à la classe supérieure américaine. Ils disent que cette somme va complètement changer leur vie. Ok, très bien. So, maintenant, on va faire quoi? Corriger. Oui, approuver ou corriger, ok? Approuver ou corriger. En bref, vrai ou faux, ok? Il y a des phrases, c'est
prêt, mais il y a aussi des phrases non pas prêt. Alors, trouver la formation dans le texte des sons, ok? Et corriger, approuver ou corriger, ok? Alors, 8 minutes, ok? 8 minutes. Oui, fini. Oui, monsieur Rayhan, allez. Ok, première phrase. C'est vrai ou faux? Allô? Oui. Ok, première phrase. Première phrase. On connaît le résultat du tirage de Résultat. résultat. On connaît le résultat du tirage de la loterie Powerball. Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, ok. Et deuxième? Le couple qui a No, gagné. it's not a couple, it's a couple. Ok, le couple. Right, le couple. Le couple Mhm. qui a gagné habite une petite ville aux États-Unis. Ok, c'est Oui, vrai. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ok, ok. Et après? Ce couple a gagné Un véhicule. un véhicule Mhm. 58 milliards de dollars. Milliards de dollars, oui. Un milliard de dollars. C'est faux. C'est faux. C'est Combien faux. d'argent? Combien d'argent ce couple a gagné? Quelle est la Désolé? réponse correcte? Ce couple a gagné Mhm. 528 millions de dollars. 28,4. Right? Virgule 8. Désolé, 8, oui. 8 milliards millions de dollars, right? Millions. Pas Millions de milliards, dollars, right? oui. Pas milliards. Ok, ok. C'est ça. Oui. Ok, allez. Et après? Et ils ont acheté leur billet la veille du tirage. Tirage. C'est vrai ou faux? Non, ils ont acheté avant 2 jours Mhm. du tirage. Avant 2 jours. So, avant 2 jours, comment on dit d'autres façons? There is Désolé, another monsieur. way to say 2 days back. How can I say that? So, what does mean la vieille means what? The day before. The Yeah, day before. The day before. So 2 days back is l'avant-vieille, okay? L'avant-vieille. L'avant. L'avant. Oui, oui. A-V-A-N-T et vieille. Okay? L'avant-vieille means 2 days back, okay? 2 days back. Yes. Okay, après? Okay. L'avant, ok. Ok. Ils appartiennent. No. Ils appartiennent. This is the verb appartenir, okay? Le verbe Appartenir, oui. appartenir, right? Ils appartiennent. Non, ils ils appartiennent. Ils appartiennent. Appartiennent, oui, ils appartiennent. Ils appartiennent à la classe supérieure américaine. Supérieure américaine. Supérieure Supérieure américaine, oui. Ils C'est vrai appartiennent ou à la classe supérieure. C'est faux. C'est faux. Quelle classe ils appartiennent? Classe travaillante. Classe modeste, c'est ça? Modeste. Classe modeste. Modeste, oui. Modeste, monsieur. Modeste, oui. Oui, modeste means middle class. Oui, oui, oui. Modeste. Oui. Ok. Dernier? Il dit. Pas dit. Cause. Ils disent. Ils disent. Oui. Ils disent. Mhm. Ils disent que cette somme va complètement changer leur vie. Leur vie. C'est Mais vrai. ils ne disent pas. Oui, oui. Ils ne disent pas directement, c'est ça? Directement, cette somme va changer leur vie complètement. Alors, mais si ils ont gagné beaucoup d'argent, peut-être ça va financer leur
leur vie, c'est ça. Ok. Mais c'est vrai ou faux? C'est Pour moi, vrai c'est ou faux. faux, vrai ou faux dans le même temps, ok? Dans le même temps. Vrai ou faux. Partiellement vrai, partiellement faux, ok? I mean, true and false at the same time. Partially true and partially false. Because I thought they il ne didn't say quittait that pas. because they decided to still work, right, after having Right. lot of money. So it means that definitely as they have a lot of money, so it will change their life, and at the same time they decided to work. So this is the answer. Can be true, can be false at the same time. Ok, c'est bonne compréhension, votre bonne compréhension. Alors, on avance. Exercice 2. Associer les mots et leur définition. Ok. Vous voyez ici, il y a combien? Il y a peut-être 7, oui. 7 mots et il y a 7 définitions. Ok, monsieur Rahman, allez, associer. Monsieur, je devais lire ou associer maintenant? Vous pouvez les faire maintenant et vous pouvez prendre le temps. Qu'est-ce que vous choisissez? Monsieur, vous pouvez nous donner 2 minutes? Ok, alors, ok. 6 minutes, ok? 6 minutes. Merci. Ok, monsieur. Monsieur Rayhan. Allez, monsieur. Répondez. Oui. Win lottery. Allez, ok. Loterie. C'est quoi? Un jour où on achète un billet qui est tiré au sort. Oui. Et après? Après B, un jackpot. Ok, un jackpot. C'est numéro 1. Un grosse somme d'argent mise en jeu dans une loterie. Okay. Mise en jeu. Mise. Oui. Mise en jeu dans un loterie. Loterie. Ok. C'est une cagnotte. Cagnotte. Ok. Je ne sais pas, je pense que c'est numéro B, numéro 2. Numéro 2, ok. Oui, numéro 2. C'est vrai. Okay. But I couldn't understand the word cagnotte. Ok. C'est la définition. Dans une loterie, somme qui s'accumule quand il n'y a pas de l'argent. It means, the whole sum of the money, right? I mean, when there is no one to take the money, that is called the whole together. Okay, all the money that is for the lottery is together. That is called a cagnotte. Okay. And কেউ যদি না দিতে তখন যেগুলো অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যায় অ্যামাউন্ট এরকম। হ্যাঁ, মানে সবগুলা টাকা একসাথে রয়েছে, মানে ওই যেই লটারিটা ছাড়ছে না, ওইটা টাকার সব গ্রস সামকে হচ্ছে গা মানে কাইনিয়ত বলা হয়। হ্যাঁ, যখন এই যে বলছে না যে ইল নিয়া পাদো গাইনিয়, মানে যখন ওখানে আর কোনো কি না থাকে, দেখা যাচ্ছে লটারিগুলো উঠানো হয়েছে যে যেমন এই যে দেখেন, আমি আচ্ছা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। এই যে উপরে কি বললো, ইনারা কত টাকা পাইছে, এই যে এত মিলিয়ন, রাইট, 528.8 মিলিয়ন, রাইট, কিন্তু টোটাল টাকাটা কত ছিল আসলে, ওনারা কত করছিল দেখেন, কোথায় ওটা 1,58 মিলিয়ন। হ্যাঁ রাইট, ওটা মিলিয়ার ছিল, রাইট। হ্যাঁ, এত, ওইটা হচ্ছে কাইনিয়ত। এই যে দেখেন লেখা আছে কাইনিয়ত রেকক দো এত, কিন্তু তারা পেয়েছে কত মিলিয়ন, রাইট। তার মানে টোটাল মানি হচ্ছে হচ্ছে কাইনিয়ত। হ্যাঁ, Et après numéro 2, gain. Aga. Numéro 6, gagner. Numéro 6, gagner. 6, gagner. Okay. Non, monsieur. C'est numéro, je pense que c'est numéro 2.
Numéro, quel numéro? No, número 2 et número D avec 6. qui? D avec? Et avec numéro 2, bien, c'est numéro 2. Non, 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 non. Ah, gars, Non. comment? Numéro 2. Numéro 2 est avec une cagnotte. Un cagnotte. Numéro C avec Numéro numéro 4. 2. Oui, numéro 4. Oui, somme Ah, congagne. somme congagne. C'est Oui, ce que le oui, gars, oui. somme congagne. Dermatologue. Dermatologue. Dermatologue, c'est le numéro 7. Médecin s'occupe Médecin, oui. des malades de peau. Maladie de peau, oui. Maladie de peau. Maladie de peau. Skin disease. Numéro remporté. Remporté, oui. C'est numéro 6. C'est numéro 6, oui. C'est numéro Gagné, 6. oui. Oui. Remporté, gagné. Et Numéro dernier, 6 c'est est numéro- posé. Mhm. Poser, c'est tester un mobile pour être Immobile, pris ok. en immobile pour être pris en photo. Ok, ok, ok. Excellent, excellent, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je ne vois rien dans l'écran. Peut-être que le livre n'est pas partagé. J'ai partagé mon écran. Vous n'en voyez pas là? Non, monsieur. Oh my gosh, ok. Ok, alors on avance, Monsieur, Ok, qu'est-ce que ça veut dire divers? C'est etc. ou, Comprendre un fait divers ok, faites means divers. different or etc. Faites divers. Faites divers, ça vous dit Oui. oui, comprendre, oui. Comprendre à faites divers. Faites divers means miscellaneous. Okay, in English it is called miscellaneous. That is called faites divers. Merci. Ok. Maintenant, exercice 3. Allez, lisez, monsieur Alif. Imaginez les conséquences d'une situation. Tu as lisé les réactions à l'article. Caractériser les commentateurs avec les mots suivants. Suivant, ok. Lisez les mots. Généreux, modeste, Ok. égoïste, Égoïste, ok. Égoïste. égoïste, égoïste. Okay. It's not ego, Dynamique. it's called ego, ok. Ego. Oui. Égoïste. Dynamique, bon vivant, sensible. Sensible, ok. Il y a des commentaires. Il y a trois commentaires ici, ok. So, vous allez leur donner une caractérisation, ok, de l'exercice 3. Ok, lisez encore, trois personnes, trois commentaires ici, Georges, Milena et Udozi. Et après, leur donner en caractérisation. Comprenez-vous? Je lis maintenant. Oui. Ok. Si je gagne, José 57. Si je gagne 500 millions de dollars, j'arrête de travailler. J'achète un hôtel particulier à Paris, une ville sur la côte d'Azur et un jet privé, et je profite de la vie. Et vous, si vous gagnez cette somme, que feriez-vous? Ok. Mylène B. Si je gagnais une somme aussi importante, je serais très embarrassé. Très embarrassé. Il faudrait gérer cet argent. Mes amis seraient jaloux. J'aurais plus de problèmes qu'aujourd'hui. Ou d'aussi, moi, je saurais comment employer cette somme.
avec des amis, nous créerions une organisation pour la scolarisation des petites filles dans le monde. Dans beaucoup de pays, elles ne vont pas à l'école. Nous construirons des écoles et nous formerons des professeurs. Ok. So maintenant, quel mot vous allez proposer pour l'or? Première, c'est éduxi. pour le sujet, c'est égoïste, Non, c'est généreux. 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 Ok. Et après, Modeste. ok, pour le sujet, Modeste. vous dites, Milena. 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 Vous pouvez utiliser 2 et 3 mots, ok, pour une seule personne. Oui. Pour Mélène, c'est égoïste. Mhm. Pour Molène, Égoïste. 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 José. C'est égoïste. Égoïste, José. Mhm. Oui. Ok. Et Dynamique, c'est éduxi. Éduxé, dynamique, oui. Bon vivant, c'est José. Et sensible, c'est peut-être Milena. alors, Sensible. pourquoi José n'est pas égoïste? Pourquoi? Parce qu'il dit que j'arrête de travailler, j'achète un hôtel particulier et puis une villa sur la Côte d'Azur, un jet privé. Je profite de la vie. Il y a beaucoup de choses. Selon moi, Mhm. je vais mettre bon vivant pour José. Oui, bon vivant, oui. José est bon vivant aussi, oui. Ok? Et égoïste aussi, peut-être. Égoïste aussi. Parce que- Oui, aussi. Et Milena, c'est Modeste et Égoïste, sensible. désolé. égoïste, exact meaning qui selfish. Oui, selfish, oui. Mais Selfish. pour Mélène, je vais mettre égoïste. Égoïste pour Milena. Gagner une somme aussi importante, je serais très embarrassé, il faudrait déguer et serait jaloux. Pourquoi il est égoïste? Il or elle. Mes amis seraient jaloux. Non, non. So, So is jaloux. there any reason for? Yeah, Yes, Milena is so can be jalo, but it's not jaloux. selfish. It doesn't mean that he's egoist, right? It means she's modest, I guess. Oui, because she's embarrassed. oui, modeste et sensible, right? Because he's thinking about his embarrassment, right? Right. He said, embarrassé. Mhm. Ok, et troisième, c'est généreuse, right? Sensible. Généreuse. Parce que Généreuse. Lucie dit que Okay, construire right. l'école, right? Oui, Oui, monsieur. oui. Généreux et et dynamique. dynamique. Oui. Généreuse et dynamique. Oui. Ok. Ok, maintenant, ok. So, aujourd'hui, on a des règles grammaticales, c'est le conditionnel présent. Maintenant, on va lire et on va regarder les explications. Ok, Monsieur Rahman, lisez, réfléchissons et essayez de comprendre. Réfléchissons le conditionnel présent. Observez la première phase des commentaires de José 57 et de Milena B. Notez le temps des verbes. Si je gagne, Monsieur, should we read it or do it now? Or you want to give us some time? Yes, I will give you some time to differentiate the words. Si je gagne 500 millions de dollars, j'arrête de travailler. Si je gagne une somme aussi importante, je serai très embarrassé. Très embarrassé, ok. Ok, maintenant, en retour. Ok, so, il y a 3 commentaires.
there are different types of sentences, so differentiate them, okay, or classify them according to their tense, okay, classify them all the sentences, then we will discuss in detail. Okay, 7 minutes. Un hôtel particulier à Paris. একটা একটা করে বলেন তাহলে ভালো হবে, একটা একটা করে বলেন। সি প্লাস আপনার l'indicatif. L'indicatif, oui, présent l'indicatif, c'est ça? পরেরটাও l'indicatif. Ok, জাহেদ তো চাই। oui, ok. তারপর হলো বিল, আচ্ছা প্রিভে এখানে তো আর হলো এজ প্রফিট ডলা ভু, এখানে বলবো ভু সি ভু গাইন সম কো ফোহে ভু, এইটা মসিউর হলো সি ভু গাইনিয়ে, এখানে সি প্লাস লাম্পারফে, Okay, কো ফোহে ভু, এটা মসিউর ইয়ে কন্ডিশনাল না? আচ্ছা, আপনি বলছেন কন্ডিশনাল, ওকে, আচ্ছা আমরা পরে দেখতেছি সবগুলো। ওকে, দেন মুসির রায়হান আপনি মাঝখানে চলে। Oui, monsieur. Monsieur Milena. Oh, désolé. Yeah, monsieur, go for it. হ্যাঁ, মাঝখানেটা বলেন আপনি মিলেন। আচ্ছা আচ্ছা si yo gagne win some aussi important, this is conditional. Conditional, okay. Do so hey se embarrasse il faudrait, this is also So, je conditional. serais très embarrassé. Je serais, cette phrase. Je serais très embarrassé, conditionnel, présent. Conditionnel, ok. Et après, il faudrait gérer. Après, il faudrait gérer cet argent. Faudrait, this I couldn't get. Faudrait. Imparfait. Parfait, ok. Et après, Après, mes amis seraient jaloux. This is conditional. mes amis seraient conditionnel, ok. Et après, j'aurais. J'aurai plus de problèmes. J'aurai plus de problèmes aujourd'hui. J'aurai conditionnel. Conditionnel, ok. Et troisième, Monsieur Rahman, troisième. মসিউ এখানে মসিউ ফোধে যেটা বলেছে মসিউ রায়হান, এটা কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট হবে মসিউ, হ্যাঁ, আর প্রথমটাতে জি, আমি ফোহিয়ে যেটা ওইটাও কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট হবে। আচ্ছা, রাইট, আমরা ডিটেল দেখতেছি, ঠিক আছে, এটা ডিটেল আমরা আলোচনা করবো, এই জন্য আর কি আপনাদের থেকে জানতে চাই প্রথমে। এটা তো কন্ডিশনাল প্রেজেন্টিভ লিখো বললাম। সরি, ইদোক্সি জো সোহে এটা কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট, তারপর avec des amis nous crions কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট, তারপরে dans beaucoup de pays ils ne vont pas l'indicatif présent, এবং লাস্টে nous construirions এটাও কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট। ওকে, আরেকটা আছে দেখেন, নো, একটা ফর্মে হিও এটা কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট। ওকে, আচ্ছা, তাহলে কন্ডিশনাল ফ্রেজও গঠনের রুলসটা কি, এটা কি জানা আছে আপনাদের? আমরা কিভাবে গঠন করব? ইমোসিও আমরা ফুতুর সাম্পের হাদিকেলটা নিয়ে ওর সাথে আম্পারফেক্টের যেই পিছনের জিনিস, যেমন এআইএস এআইটি, টার্মিনাজিমো, এটা যোগ করে কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট। ফুতুক সাম্পলের রাদিক্যালের কথা বলছেন, রাইট? ইমোসিও জি মসিউ। তাহলে ফুতুক সাম্পলের রাদিক্যাল, আচ্ছা ধরুন একটা বই নিয়ে যাই। আচ্ছা, সো আমরা একটু ইংরেজির কথা বলি। ইংরেজিতে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কয় প্রকার জানা আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ইংরেজিতে আপনি বেসিক্যালি বা মেইনলি যেটা লেখা থাকে সেটা হচ্ছে there are 3 types of conditional sentences in English, okay, but in some grammar you might find that 4. So zero conditional, first conditional, second conditional and
থার্ড কন্ডিশনাল। ওকে, থার্ড কন্ডিশনাল। সো প্রথম যেটা, আচ্ছা আমি আপনাদের উদাহরণ দিয়ে দেখাই, সেটা বেশি বেটার হবে। আচ্ছা, জিরো কন্ডিশনালটা অতটা প্রমিনেন্ট না, ওটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টু প্রেজেন্ট, হ্যাঁ, দুইটাই প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে। আর কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তো উই নো দ্যাট এখানে একটা ইফ থাকবে, রাইট? ফরাসিতে বললে সি। সো ইংরেজিতে ফার্স্ট কন্ডিশনাল বলা হয় হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্সটা ইফ যুক্ত ক্লজটি প্রেজেন্ট টেন্স এবং পরের ক্লজটি হচ্ছে উইল, আই মিন ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে। যেমন যদি সিম্পল শুনি, ইফ ইউ study well, you will pass. Yeah, right, you will get Present plus future. you Present indefinite plus future indefinite. good marks, right? Yes, okay. আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল, হ্যাঁ, ইংরেজিতে বললে। আচ্ছা, তারপরে সরি, এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনাল কি? সেকেন্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে এটাই, যদি আমি লিখি ইফ ইউ studied well, You would have. not would have, you would get, Okay. would, should, could, you would get a good marks. Okay, this is the second conditional. Third conditional, if you had studied well, you would have, okay, would have got or gotten, হ্যাঁ, would have gotten good marks. সো এটা হচ্ছে ইংরেজিতে তিনটা কন্ডিশনাল, যে ইফ যুক্ত ক্লজটি প্রথমটা প্রেজেন্টে থাকবে, পরেরটা ফিউচার ইনডেফিনিটে থাকবে। তার সেকেন্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিটে থাকবে, পরেরটা উড, কুড, শুড, হ্যাঁ, আই মিন সেন্টেন্স অনুযায়ী চেঞ্জ হবে, যেখানে যেটা দরকার উড, কুড, শুড হবে। আর থার্ডটা হচ্ছে ইফ যুক্ত ক্লজটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এবং পরের ক্লজটি would have, should have, could have, হ্যাঁ, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। Sure. আরেকটা উদাহরণ কি দিব? জি প্লিজ। If I were you, if I were you, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যদি তুমি হইতাম, জি জি, দেন I would have done it. এটা আমরা ইউজ করি। না, এটা তো তাহলে would have কেন হবে? আপনি তো প্রথমে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স বলতে, if I were you, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, রাইট? তাহলে আপনাকে বলতে হবে would be, I would do it, হ্যাঁ, I would do it. এটা ওইটার মধ্যে পড়ে যায়, সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে পড়বে, রাইট? I would be, হ্যাঁ, I would be হবে। আচ্ছা, তাহলে এখন যদি আমরা ফরাসির ইয়েটা দেখি, যে কন্ডিশনাল ফ্রেজঁ, ওখানে আপনারা দেখবেন যে কিছু কিছু প্রথম যে ওই যে জোজেস যেটা ছিল, সি জো গাইন, রাইট? ওইটা হচ্ছে লান্ডিকাতিভে ছিল, বাট প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল আমরা বলতে গেলে, যে ফরাসিতে বলতে গেলে, ফরাসিতে প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল বলা হয়, ইংরেজির সেকেন্ড কন্ডিশনালকে বলে ফরাসিতে প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল, হ্যাঁ। আর ইংরেজির থার্ড কন্ডিশনালটাকে ফরাসিতে বলা হয় হচ্ছে কন্ডিশনাল পাসে। ওকে, কন্ডিশনাল পাসে, তার মানে ওখানে আমরা যেটাকে ইংরেজিতে ফার্স্ট কন্ডিশনাল বলতেছি, এটাকে আসলে ইনক্লুডেড করা হয় না, বা আপনার যদি ইনক্লুডেড করতে চাই তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনালের মধ্যে চলে আসবে, হ্যাঁ, তাছাড়া তো আর কোনো কন্ডিশনাল নেই। আচ্ছা, এইটা যদি এখন আর একটু ডিটেইলে দেখি, এখানে দেখেন, এখানে এটার নিয়মটা হচ্ছে, আচ্ছা, আমপাখফি আমরা কিভাবে করি? আমপাখফিটা কি মনে আছে? এটা একটু প্যাচালো, মানে একটার সাথে আরেকটা মিশে যায়, হ্যাঁ, এটা একটু কেয়ারফুলি শিখতে হবে। আমপাখফি কিভাবে করব? নুজের বেস ফর্মের সাথে এই টার্মিনালগুলো যোগ করে আমপাখফি হয়, এআইএস এআইএস। আবার বলবেন? নুজের যেই, মানে নুজের যে বেস ফর্মটা আদিকালটা আছে, এটা নিয়ে ওটার সাথে এটা যোগ করতে হয়, হ্যাঁ, এআই এগুলা কি, হ্যাঁ, রাইট। আমরা যে কোনো ভার্ব প্রথমে নুর সাথে কনজুগেট করব প্রেজেন্ট টেন্সে, করার পরে ওএনএস বাদ দিতে হবে, রাইট? বাদ দিয়ে আমরা যে স্টেমটা পাবো ওইটার সাথে এই যে এখানে যে ইন্ডিংটা আপনারা দেখছেন, এটা যোগ করে দিলে আমপাখফি হয়ে গেল, রাইট? আর কন্ডিশনাল ফ্রেজঁ, এটা কি করতে হবে? এটা দেখেন, ফোনে লো রাদিকাল দু ভার্ব পার এক্সাম্পল পারলে, আই মিন এখানে আপনার কিছু বাদ দিতে হবে না, ভার্বের সম্পূর্ণ অংশটা নিতে হবে, রাদিকাল টোটাল ফর্মটা নিতে হবে। সো ওই যে মোস্টলি আপনি বললেন যে ইয়ের কি বলে, ফিউচারের স্টেম, রাইট? হ্যাঁ, ফুতুক সাম্পলের স্টেমটা, যে ওখানে তো হ্যাভ ভার্ব থাকে, সম্পূর্ণ ভার্ব নিতে হয়, প্লাস
হ্যাভ ভার্ব থাকে, রাইট? হ্যাভ ভার্বের জি monsieur আছে। তাহলে আমরা ওটা নিলাম, সম্পূর্ণ ভার্বটা নিয়ে দেন আমপারফেক্ট যে এন্ডিংটা থাকে, রাইট? এই এন্ডিংটা অ্যাড করতে হবে, রাইট? তাহলে এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল প্রেজেন্ট হয়ে যাবে। যেমন আমরা যদি এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স দেখি, আচ্ছা যদি আমরা এই সেন্টেন্সটা দেখি, এটা বলছে যে si elle avait plus de temps elle lirait davantage, right? So si elle avait, this is the ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, এটা কিন্তু ইংরেজির past indefinite tense, right? If you had lot of time, right? Past indefinite tense, you would read in advance, right? Il lirait davantage. Okay. আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্ডিশনালের নিয়ম। আমাদের পাস্ট কন্ডিশনাল আছে, আমরা এটা পরে দেখব। আচ্ছা, তাহলে এখন যদি আমি আপনাদেরকে বলি, আপনারা আমাকে এখন যেটা করবেন, দুইটা করে এই কন্ডিশনাল ফ্রেজ, এটা সেন্টেন্স লিখে আমাকে চ্যাট বক্সে দেন অথবা স্ল্যাকে দেন, দুইটা করে আলাদা আলাদা সেন্টেন্স লিখে পাঠান। জি, দুইটা সেন্টেন্স লিখে, সম্পূর্ণ সেন্টেন্স লিখে পাঠান। মানে একটা হলো যে সি প্লাস লান্ডিকাটিভ প্লাস লান্ডিকাটিভ, না না, দুইটাই কন্ডিশনাল ফ্রেজ, দুইটাই কন্ডিশনাল। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। সো এখন আপনাদের যেটা করতে হবে, দেখেন, observez les verbes dans les trois commentaires, dans quelle phrase le commentateur, hein, এখানে চারটা সিচুয়েশন আছে। imagine une situation, faites une supposition et faites un rêve, parler de la réalité। এই তিনটা কমেন্ট্রির মধ্য থেকে কোন সেন্টেন্সটা কোন ক্যাটাগরিতে যায়, হ্যাঁ, সেখানে ক্লাসিফিকেশন করতে হবে। আপনাদের আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে? তার মানে চারটা ক্লাসিফিকেশন, ওই তিনটা কমেন্টের থেকে আপনি আলাদা আলাদা করে ক্লাসিফিকেশন করেন, ঠিক আছে? জি, আমাকে আচ্ছা জি, আমি করতেছি, সমস্যা নেই, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহলে প্রথমে ইমাজিন উন সিচুয়েশন, এখানে কোন সেন্টেন্সটা যাচ্ছে? জোজে থেকে কোন সেন্টেন্স আছে? প্রথমটাই দিয়েছিলাম আমি মসিউ। জোজের প্রথম সেন্টেন্স জোগান। জি মসিউ। এটা ইমাজিনেশন কি হবে ভালো করে দেখেন। আমি যদি $500 মিলিয়ন জিততাম তাহলে আমি, না এটা তো জিততামের কথা বলা হয়নি এখানে, যদি জিতি, প্রেজেন্ট টেন্স না, লান্ডিকাটিভ। যদি জিতি কি ইমাজিনেশন না মসিউ? না না না, এটা একটা হাইপোথিসিস, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, রাইট। তাহলে মসিউ সিজো গাইনিয়ে, সিজো গাইনিয়ে, রাইট? এটা হচ্ছে এখানে আছে, এই যে মিলানে এখানে সিজো গাইনিয়ে, রাইট? এটা হচ্ছে ইমাজিনেশন, রাইট? হ্যাঁ, ঠিক আছে, জি, ওকে। পরেরটা হয়তো বলা যেতে পারে যে জি মসিউ, তাহলে ফেট আ রেভ, তাহলে আমরা দুটো পেয়ে গেলাম, যে যেগুলো লান্ডিকাটিভ আছে ওগুলো সব হচ্ছে এর মধ্যে, সুপোজিশনের মধ্যে যাবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর তারপরে ফেট আ রেভ, এটাতে কোনটা দিবেন? Fait un rêve, monsieur. Nous créons une organisation. আচ্ছা, এখানে লাস্ট, রাইট? লাস্ট ওয়ান মেবি, এটা লাস্টে থেকে বললেন না? না, এই যে এখানে লাস্ট ইদুপসি, nous créons, হ্যাঁ, nous créons, রাইট? তারপরে এগুলো সবই, হ্যাঁ, nous construirions, nous formerions, রাইট? এগুলো একটা তার স্বপ্ন দেয়। I would, right? I would do this, I would do that, right? Okay, good. And parler de la réalité, এটা প্রথম সেন্টেন্স আছে, je saurais comment employer cette somme. কোনটা জন্য? তৃতীয় ইদুপসি, তৃতীয়টা বলতেছেন? জি, তৃতীয় প্রথম লাইনটা, এটা কিভাবে রিয়ালিতে হলো? এটা তো এই একই টাইপেরই সেন্টেন্স, সো হে, রাইট? I would know how to reality I put do it to the problem logically. আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এখানে এই সেন্টেন্সটা দেখেন, dans beaucoup de pays ils ne vont pas à l'école. This is the reality, right? That they don't go to school, right? এটা লান্ডিকাটিভ, yeah. Okay, good. Maintenant, okay, so we don't need to do the 4, exercise 4 is nothing.
So exercice 5 conjuguer les verbes ওকে এই টেক্সটে দেখেন কিছু verb অঙ্কাধ্রের মধ্যে আছে আপনারা সঠিকটা এটা যে টেন্সে হবে সেই টেন্সে ওখানে বসাতে হবে এটা করেন monsieur রায়হানের কাছ থেকে আমি বাকিটা দেখি দেব আমাকে যদি আজকে একটু লিভ করতে হইতো বিকজ হলো ওকে allez monsieur Monsieur, si je quittais mon travail, nous irions vivre, nous irions oui nous irions vivre à la campagne. Tout travailler, I mean, travailler pour AIS, conditionnel présent c'est ça conditionnel présent, তারপরে et tout irait, conditionnel présent. oui তারপরে j'aurais, conditionnel présent. AUR AIS oui monsieur. Ajada et je produirais, produire পরে আমি AIS যোগ করেছি, conditionnel présent করেছি. তারপরে nous enfants, avoir হলো AURAIS. avoir এর আপনার ফিউচার স্টেমটা হচ্ছে AUR হ্যাঁ AUR হ্যাঁ আচ্ছা আমি আপনাদের কিছু স্টেমগুলো দেখাচ্ছি রেগুলার স্টেম এটা শেষ করেন আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ জি nos enfants seront মানে SERRAIONT oui sorry আর তারপরে monsieur et bon bon santé তারপরে vous viendriez oui vous viendriez chez nous le week-end et nous ferions ok excellent আচ্ছা গুড আচ্ছা এখানে আপনারা কিছু স্টেম দেখেন ইরেগুলার স্টেম যেগুলা এই যে এখানে কিছু ভার্ব আছে এই যে যেমন le verbe aller ওকে aller ইরেগুলার স্টেম হচ্ছে er ওকে er তো যখন আমরা এটাকে কন্ডিশনাল ফ্রেজও করব তখন এটা ফুতুকসাম করলে কি হবে er এর সঙ্গে আমরা শুধু on ajoute seulement ai c'est ça j'irai I will go right I will go et si on ajoute AIS so j'irai c'est ça vous dit I would go right I would go okay so devoir c'est debre okay debre irrégulier système c'est debre être sert okay pouvoir pur savoir sur okay sur and venir viande vouloir veudre courir pur envoyer envers okay envoyer envers faire c'est faire recevoir recebre tenir tendre voir vers okay so mémoriser c'est système irrégulier parce que pendant faire le conditionnel présent on a besoin. Monsieur, est-ce que vous pouvez partager ces mots irréguliers dans le Slack? Oui. Ok, après la classe, je partage. Oui. Bien sûr, monsieur. Merci. Ok, maintenant. So this is the you see here. Vous voyez ici compléter si je quitte mon travail. C'est il y a des verbes irréguliers. Okay? Avoir, aller, falloir, savoir, faire, être. Okay. You just have seen the irregular stem, right? So you just need to do that way. Okay. Nothing else. Okay. So maintenant c'est pardon. Imaginez les conséquences des situations suivantes. Okay, Monsieur Rahman, lisez exercice 6. Vous faites un séjour en France avec un ami. Vous logez dans l'appartement de Français qui sont partis en vacances. Que feriez-vous si vous perdiez vos papiers d'identité et votre argent? Que feriez-vous avec votre ami si les Français rentraient plus tôt de vacances? D'après vous,
que ferait votre ami si vous disparaîtriez sans donner de nouvelles? Okay. So there are three, three questions. Trois questions ici. So just think, যদি আপনি এই ধরনের সিচুয়েশনে পড়েন তাহলে কি করবেন, হ্যাঁ? এটা আপনি সেন্টেন্সটা নিজের মতো আপনি নিজে যা করবেন সেটা লিখেন, হ্যাঁ? লিখে আমাকে পাঠান যে এই সিচুয়েশনে আপনি আসলে থাকলে কি করতেন। Je communiquerai avec ambassadeur du Bangladesh. Okay. And je leur expliquerai mon situation. Que feriez-vous avec votre ami? আচ্ছা, বি নাম্বার কোশ্চেনটাকে আপনি বুঝতে পেরেছেন? মসি এখানে বলেছে যে ওই ফ্রেন্ডসরা যাদের অ্যাপার্টমেন্টে আমরা আছি তারা যদি তাড়াতাড়ি চলে আসে তাহলে আমি কি করব? আচ্ছা আচ্ছা, মানে না এখানে জিনিসটা দেখেন, প্রথমে কি বলছে যে vous faites un séjour en France avec un ami, হ্যাঁ? vous logez dans l'appartement de français, একজন ফ্রেঞ্চ পিপলের অ্যাপার্টমেন্টে আপনি ইয়ে করছেন উঠছেন, qui sont partis en vacances, যারা কোথায় চলে গেছে ভ্যাকেশনে, রাইট? দ্যাট মিন্স ওই বাড়িতে আর কেউ নাই। আচ্ছা জি, তো এখন que feriez-vous avec votre ami si les Français rentraient plus tôt de vacances? মিন্স তারা হয়তো আপনাকে বলে গেছে যে আমরা আগামী 5 দিনের পরে আসবো, বাট দেখা যাচ্ছে 4 দিনের মধ্যে চলে আসছে। সো এখন তো আপনি ওই বাসায় থাকতে পারবেন না, রাইট? সো একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, তাহলে এখন কি করবেন? আমি আসলে ওই আমি আগের যে আমার কোশ্চেনটা ছিল যে আমি অলরেডি আমার আইডেন্টি কার্ড বা পাসপোর্ট টাকা পয়সা হারাই ফেলছি, যদি তারা তাড়াতাড়ি চলে আসে যাদের অ্যাপার্টমেন্ট ফ্রেন্ডসে, তখন আমি কি করবো? আমি ওই সেন্সে লিখেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখানে তিনটা কোশ্চেন আলাদা আলাদা, হ্যাঁ? এটার সাথে ইয়ে নাই, আলাদা আলাদা, রাইট রাইট। D'après vous, according to you, que ferait votre ami si vous disparaissez sans donner de nouvelles? Okay. Il paniquerait peut-être. Okay. আচ্ছা, আরেকটু লার্জলি লেখা দরকার ছিল, বাই দ্য ওয়ে। Si je perdais mon papier, je irais à la police. আচ্ছা, je irais না monsieur, এটা কি হবে? J'irai, right? J'irai à la police. Okay. Si les Français rentraient, je réservais à l'hôtel. হ্যাঁ, এর মোটামুটি অ্যান্সারটা ইয়ে করা যায়, ঠিক আছে। আচ্ছা, 3 নাম্বারটা লিখছে হয়েছে? ওকে জি, লেখেন, হ্যাঁ ওইটা আপনি পাঠান। আর জি মুসি, আপনি যে 7 নাম্বার এক্সারসাইজটা দেখেন, এখানে দুইটা আছে ইয়ে আছে, জি পড়েন আপনি 7 নাম্বারটা। জি মুসি রাহেন, আপনি পড়েন 7 নাম্বার এক্সারসাইজ। Iné, pas de auto, dossier d'inscription. Pardo, choisissez une de ces situations. Que feriez-vous? ওকে, পড়েন দুইটা সিচুয়েশন। Armageddon. Armageddon, en fait, film de Michael Bay, en 1918, à 98. Un astéroïde de la taille de Texas va Astéroïde. Right. Okay. Un astéroïde. Un astéroïde de la taille de Texas, à Texas va s'écraser sur la Terre dans 18 jours. L'humanité disparaîtra. Okay. Comprenez-vous? L'humanité disparaîtra. Comprenez-vous? La machine à première situation, comprenez-vous? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, monsieur. Oui. Okay. Oui. Après? La machine a exploré le temps au format de
H.J. Wells, a male which saw Katoa 15, a Sovo a Anvinte, a Sovo a Anvinte, Savon, savon. A Savo a Anvante No, wind inventer, machine. okay? Inventer. A Savo a inventer. A Savo a inventé une machine qui permet de Voyager dans le machine. temps. Okay. সো এখানে ইলিয়া দো সিচুয়েশন, হ্যাঁ, দুইটা সিচুয়েশন আছে। এখন আপনারা যে মসিউর রায়হান আপনি কোনটা নেবেন, প্রমিয়ার এ দোজিয়াম, ফার্স্ট না সেকেন্ড? প্রমিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে মসিউর রহমান আপনি বি নাম্বারটা নেবেন এবং অ্যাট লিস্ট 50 থেকে 60 ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ছোট করে এটা লিখে পাঠান। হ্যাঁ, এই ইমাজিন করবেন যে এটা হলে আপনি কি করতেন। এখানে voici les situations imaginées. D'accord. Okay, peut-être je tuerai les deux dictateurs, Hitler et Mussolini. Ok, très bon, monsieur, très bon. জি monsieur, আপনি পাঠান। আপনারটা কোথায়? monsieur Rayhan. জি monsieur Rayhan, আপনারটা কোথায়? Ok, si un astéroïde de la taille de Texas s'écrasait sur Terre, j'essayerais l'arrêter. Ok. L'arrêter avec l'aide de scientifiques. Ok. Si ce n'est pas possible. Okay. আচ্ছা, এটা কি নেপা হবে? এটা আমপাখফেতে হবে, রাইট? সি সো নেতে পা পসিবল। ওকে, আপনি এটা ইমাজিন করতেছেন, রাইট? j'essayerai d'aller dans un place sécurité, আচ্ছা, place sécurité avec ma famille. Ok. হ্যাঁ, আপনি প্লাস লিখতে পারেন বা endroit লিখতে পারেন। হ্যাঁ, endroit, ENDROIT, endroit. এটা কি লিখছেন মুসা? arrangerai, আচ্ছা, j'arrangerai quelque chose nécessaire pour quelques jours. আচ্ছা, je passe, এটা je passerai mon temps avec ma famille. Ok, c'est bon monsieur, c'est bon. আচ্ছা, তা আপনাদের ওই একটা স্পোকেনের টপিক দেয়া ছিল, মেঘ ও মন্তাইন, ওটা নিয়ে কি কাজ করা হয়েছে স্পোকেনের জন্য? এটা নিয়ে আমরা এইটুতে আমি এবং মেজর আলিফ স্যার আমরা একটা প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আমাদের কাছে মোটামুটি লেখা আছে মুসলিম, লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, তাহলে আমি নতুন একটা টপিক আপনাদের স্ল্যাকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, স্ল্যাকে দিয়ে দেবো, তাহলে ওই টপিকের উপরে আপনারা প্রিপারেশন নেবেন। আর হচ্ছে ক্লাসের লিঙ্কগুলো আমি স্ল্যাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আগের ক্লাস সহ আজকেরটা সহ লিঙ্কগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখেন। আর কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে? এই যে বিয়ার যে টপিকগুলো, মনোলগগুলো, এগুলো কতক্ষণ বলা লাগে? ওই 2 থেকে 3 মিনিট, হ্যাঁ, এর বেশি না। বুঝতে পেরেছি। তো ওইভাবে আমরা প্রিপারেশন। হ্যাঁ, জি, ওইভাবে। আর আপনাদের লেখার এটা ভালো বলেন তাহলে আপনাকে যদি লিখন বলে। হ্যাঁ, না, আপনি বলতে গেলে, হ্যাঁ জি, আপনাদের যে লেভেলটা আছে হয়ে যাবে, মানে 3 মিনিট এমনি পার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বলতেই পার হয়ে যাবে। আর মোটামুটি আপনাদের লেখার স্টাইলটাও সুন্দর আছে, ভালো আছে। এখন লিসনিংটা কেমন?